Hey, what's up kabady? And for today's mini vlog, i-share na mo sa inyo ha og unsaon pag-gift wrap og box type. Bago ka mag-gift wrap kabady, kailangan na nimo og wrapper and tape. Mora na siyang imong kailangan para makabalot ka sa imuhang balotonon. Una na kabady, side by side rang imo unahon usaang sa center kay para dire-diretso ang imuhang pag-tape. Nami idea kabady og unsaon mag-gift wrap og box type and og unsa pa man na diha kay nagtrabaho mi ni Marby sa una sa Toytan and gitudloan mi og unsaon mag-gift wrap labi na og Bermans. Inana ra kadali mag-gift wrap kabady, mas dali mag-gift wrap basta box type siya kasi diretso ra nimo siya og tape and mas lisod o kanang mga for example sa umuha sa una X-shot, mga yana. Lisod siya basta dili siya box type kay kailangan nimo siya buhatan o sariling pouch type ang tawagan sa mo. Unta nakakuha mo idea kabady kay para kung gift wrap mo kamo-kamo na lang and di mo magastuhan. So ana siya kadali kabady and salamat sa inyong pagtanaw. Hantod sa sunod na pod. Thank you so much and God bless everyone. Bye-bye!